बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो गुलशन जौहर कराची में पेश आया, जिसमें एक 10 साला बच्चे की जान चली गई। वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि चूंकि आपके इल्म में है कि कराची में हाईलाइट मंजिल्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो ये भी एक हाईलाइट बिल्डिंग थी जिसमें लिफ्ट के ख़राब होने की वजह से एक बच्चे की जान चली जाती है। एक लड़का जो अपने घर जाने के लिए लिफ्ट में बैठता है, उसका घर 10वें फ्लोर पे है, वो लिफ्ट में जाता है, 10वें नंबर को प्रेस करता है और भागकर एक बच्चा लिफ्ट के अंदर आता है। वो उसे लिफ्ट पकड़ता है, अंदर खींच लेता है क्योंकि लिफ्ट बंद हो रही होती है। इसी तरह दूसरा बच्चा जो होता है वो भी भाग के लिफ्ट के साथ उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चा अंदर दाखिल हो, वो लिफ्ट जो है उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है और लिफ्ट चलना शुरू हो जाती है। अब वो लड़का कहता है कि जी मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह लिफ्ट को मैं रोक सकूं, क्योंकि बच्चे का धड़ अंदर है, बाजू जो है बाहर है और उसका बाजू अंदर है, और वो लिफ्ट के साथ घसीटता हुआ ऊपर जा रहा है। तो लिफ्ट ने रुकने का नाम ना लिया, हर तरह की इमरजेंसी स्विच भी दबाया, हर तरह उसे प्रेस किया, लेकिन वो ना रुकी। दोस्तों, ये वो लिफ्ट है जिसे आपने देखा होगा, मोस्टली हॉस्पिटल्स में इस तरह की लिफ्ट होती हैं। लिफ्ट का एक अपना दरवाज़ा होता है, उसके बाहर फ्लोर के अंदर एक दरवाज़ा अपना होता है। तो ये लिफ्ट का ये मसला था। वहाँ के रहायशी बताते हैं कि लिफ्ट का दरवाज़ा काफ़ी दिनों से ख़राब था और ये हम कह के थक गए थे, और बिल्डिंग का जो इंतज़ामिया थी वो इसे ठीक नहीं करवा रही थी। अब ये बच्चा जब लिफ्ट रुकती नहीं है ऊपर तक जाता है, जब ऊपर पहुंचता है लिफ्ट रुकती है तो वो देखता है कि बच्चा एक्सपायर हो गया, बच्चे की जान चली गई। वो चीखता पुकारता रह गया, लेकिन उसकी आवाज़ ना सुनी, लिफ्ट के दरवाजे ना खुले और ना ही उसका कोई इमरजेंसी स्विच जो है उसने काम किया। तो दोस्तों, ये गरीब खानदान जिसका बच्चा था, कहते हैं कि इसका एक ही बेटा था, 3 बेटियां थी। मेहनत मजदूरी करके ये अपनी गुजर बसर करता था। पहले ये रिक्शा चलाता था, लेकिन आजकल इसने कोई गाड़ी अपनी परचेज कर ली, उसे उबर पे चला रहा है और इसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। अब जब उसे इतला होती है कि आपका बेटा इस तरह लिफ्ट में फनस कर एक्सपायर हो गया है, तो वो घर आता है, बच्चे की लाश देखता है, लेकिन बेबस है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये गरीबों का मुल्क नहीं है, यहां सिर्फ अमीरों की सुनी जाती है। कागजी कार्रवाई मुकम्मल होती है, बच्चे की लाश को जनाह अस्पताल कराची में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर इसकी मौत की तस्दीक कर देते हैं, और उसके बाद वो गरीब अपने बेटे को लेके अपने आबाई गांव नौशहरा विरका ले आता है और उसकी तदफीन के लिए अभी वो कोशिश है। दोस्तों, वहाँ के जो रहायशी हैं उनसे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, उनसे पूछा गया कि ये वाकया क्या है। तो वहाँ के एक बुजुर्ग इंसान ने बताया कि लिफ्ट काफ़ी देर से ख़राब थी, हम कह के थक गए, लेकिन इन्होंने लिफ्ट सही नहीं करवाई। तो अब तो ये सूरत हाल है कि कल से जब ये वाकया हुआ है, लोग 7वीं 8वीं मंजिल तक भी पैदल लिफ्ट सीढ़ी के रास्ते ऊपर जा रहे हैं। बच्चे खासकर इतने खौफजदा हो गए हैं कि बच्चे लिफ्ट के पास नहीं जा रहे, वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जा रहे हैं
چاہے انہیں جتنا مرضی ٹائم لگ جائے، کیونکہ 7ویں 8ویں فلور پہ جس بندے کا فلیٹ ہوگا اس کے لیے 7 منزلیں سیڑھیوں کے راستے اوپر جانا کتنا مشکل ہوگا، لیکن لوگ یہ ساری مشقت جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو اپنی جان عزیز ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری جان بچ جائے، میں لفٹ میں کہیں پھنس نہ جاؤں جس طرح وہ بچے کی جان چلی گئی۔ تو دوستو، ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے اور اس حکومت کے نمائندوں سے کہ پلیز اس طرح کی ہائی لائٹ بلنگ جو بناتے ہیں لوگ، ان سے یہ بھی کہہ دیا کریں، کوئی سسپینشن ٹیم بھی رکھا کریں تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ یار جنہوں نے جو لفٹیں لگائی ہیں آیا وہ ورک بھی صحیح کر رہی ہیں کہ نہیں، اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ کسی اچھی کوالٹی کی اچھی کمپنی کی بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ لوکل یہاں سے بنوا کے انہوں نے لفٹ چیک کر دی، بلڈنگ بیچ دی، لوگ اپنے رہائش پذیر ہو گئے اور وہ پیسے جمع کر کے وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعہ کراچی میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ کراچی میں موسٹلی اسی طرح کی بلند و بالا بلڈنگز ہیں، لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں، فلیٹوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب تو خیر باقی علاقوں میں بھی، جیسے ہمارے لاہور میں بھی بہت بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کا ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگ یہاں بھی فلیٹوں میں رہنا شروع ہو گئے، لیکن افسوسناک واقعے یہ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس والدین کو جن کا لختے جگر 10 سال کا بچہ اس دنیا فانی سے چلا گیا، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دعا کریں اس بچے کی آخرت جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے، اس کے مسائل جو ہیں آسانی سے ہو جائیں، کیونکہ ابھی تو وہ نکلے ہیں، اپنے بچے کی لاش لے کے نوشہرہ ورکاں پہنچنا ہے انہوں نے، پھر جا کے تدفین وغیرہ کرنی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کے لیے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور یہ جو لوگ ہیں بلڈنگ بنا کے جو بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ یہ لوگوں کو سہولتیں بھی دے سکیں، لوگوں کے مسائل بھی حل کریں، اور لوگ اگر کمپلین کرتے ہیں تو اس پہ بھی توجہ دیا کریں تاکہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہ سکے اور لوگ اس بلڈنگ میں آسانی سے اپنے زندگی کے امور جو ہیں وہ حل کرتے رہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، چینل میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح کی ویڈیو لوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ عوام تک ہماری باتیں جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔